topic 12.2, Antidifferentiation by table of integrals. So let's try to use these formulas sa mga problems. So example ta. Yeah, we're example 11. Evaluate this integrals. Integral of x raised to 4 secant x raised to 5 dx. So kung tanaw nimo, this is a what? Product. So kung product, maglisod na na, instead atong buhaton, apply taog, substitution. We let that, mag-let u ta, kumbaga. Ang let na to as u, usually, basta na trigonometric functions, katong angle niya, which is x raised to 5. And then differentiating both sides, that's du kani 5x raised to 4 dx. And then, dividing both sides by 5x raised to 4, kay para dx na lang mabilin. So, therefore, dx is du over 5x raised to 4. And then, after that one, you can now rewrite your integrand. That will become x raised to 4, copy lang, pero kaning second x raised to 5 will be second u na. Kay dilat naman nato ni as u, while ang dx nato na ara. That's du over 5x raised to 4. So si x raised to 4 makancel, kaning 5 nga denominator, na ani siya actually 1 diha, pwede rin nato i-factor out as 1/5 integral of secant u du. So, mao na niya itong simplified nga integrand. So, take note of that. So, giunsa ni kadto ang process. So, ato na lang i-erase ni para maka-continue ta. So, diri na ta nag-stop ha. Saan na ta nag-stop. So, yun. So, nara na. So, mao na itong gistapan nga process. Then after this one, kaniman ta nag-stop nga process, di ba? So after this one, is integral na lang ni secant u. And since naman ta sa table, sa ganitong integral ni secant u, gamit to na nato ni. Integral ni secant x dx is ln of the absolute value secant x plus tangent x man plus c. That is kung x. Kung u pod, secant u plus tangent u pod ang gamiton. Okay? So, humanata in terms of u, but then again, our given is in terms of x. So, we need to replace u with x raised to 5 based sa atong gilat. So, the final answer should be 1/5 ln of the absolute value of secant x raised to 5, tangent x raised to 5, and again, don't forget your plus c. So that's example 11. Okay, hopefully na kapal. Actually, same process lang sa substitution pero nadugangan lang kay nagamit na taog mga integral sa trigonometric functions nga bag-o katong upat. So, mao niya itong ginagamit. Next, example 12 ta. So kani, that's quotient. Then, so unsaon kaya nato ni? Unsa kaya atong ilet ani? So, again, usually, ang ginalet ana is ang kadtong angle sa imong trigonometric function, which is x raised to 4. Then, differentiating this one, ang u becomes du, ang kaning, actually this 1/4 x, kaya na yun po siya 1/4 dx. Then, dividing both sides by 4, 1/4 I mean, or multiplying by 4, kay du divided by 1/4 is just du times the reciprocal of 1/4, which is 4 over 1. Motong na 4 du equals to dx. So, nanatay dx karon. So, from that, we can now rewrite this one as
Ang kani can now be written as 4 plus cosine u because ang x raised to x over 4 is u, sine u, na tapos kaning dx gipulihan nimo og 4 du. So mo nang naing ana. And then next is kaning 4 is a constant man. Diba? Constant man eh, multiple. So pwede ra factor out, kipalabas. Then after ang yang gibuhat, denominator man eh, tapos duha ka numerator para ma-simplify, para wala tay quotient nga kuan atong isa-isahon. So kaning si 4 gi-divide og sin u as well as si cosine u gi-divide og sin u. Then take note that this is reciprocal. Si sin u nasa denominator, pwede ra nato isaka. Pero mahimo na siya cosecant u kay ang sin u, ang reciprocal ni sin u is cosecant u man. So mao nang nahimo siya 4 cosecant u. While kaning cosine u sin u, pwede ra siya ma-write as cotangent u because katong quotient identity na to, equal man na sila. Again, nga nung gipang saka ni because wala tay quotient nga ruling sa antidifferentiation. Kani gisimplify ni as cotangent u, wala tay quotient. So therefore we can now integrate isa-isa. Integral ani gamit na tatong cosecant u. Unsa man to atong cosecant u? Narang cosecant u na to. Dirita magbase cosecant x. ln of cosecant x minus cotangent x. Tapos, ang cotangent u, diri po ta magbase. ln of sin x. So, therefore, ano to? So, integral ni cosecant u, wala pa siya nag-integrate by the way. Ang iyang gibuhat sa is gidistribute niya. Shortcut lagi ni ba? So, ang gibuhat niya, gidistribute niya si 4. Di sa isa pa sa niya. So, kaning duha, so that is 4 times 4. Nabaliktad pa yun. So, para dili lang mo malibog sa gikan, 4 times 4, mo ni siya, 16. Nabaliktad na po niya. Then, cosecant u du, mo na siya. While kaning part, i-distribute niya si 4. So, mo nang na 4 cotangent u du. And then, from here, gamit na siya atong table of integrals. That ang integral ni cotangent u is just ln of sin u. ln of the absolute value of sin u. While integral ni cosecant u is ln of the absolute value of cosecant u minus cotangent u. Then, finally, replace your u with the original variable nga in terms of x, which is x over 4. So, mao na ni karon ato ang final answer. So, nato paggamit sa table of integrals nga trigonometric functions. Okay, yun. Next, let's discuss another subtopic which is about integrals of inverse circular functions. So, when you see a problem that involves integral of du over 1 over integral of du over 1 over square root of 1 minus u squared, automatic, ang answer ana is inverse sine of u plus c. While kung in the form integral of du over 1 plus square root 1 plus u squared, ang answer ana is inverse tangent of u plus c. Tapos kung ang forma po niya is integral of du over u times square root of u squared minus 1, that is equivalent to inverse secant u plus c. So, daghang mga problems man god that involves ani
So let's discuss an example. Oh, before that, di ay kadto is kung ang 1 nang nakabutang diha. In general, what if dili 1? Kung sila ay number, so kani ang pattern pod. Kung naay number diha lain, kani inverse sign of x over a. Kung 1, so wala na ibutang diha. Kung 2 squared ang nakabutang diri, that's 2. So kani pod ang general. Actually, mas tama ang kani atong i-memorize para generalize it. This is applicable when a is greater than 0. So kani ato ang kwan. So let's try to have some examples. We have here integral of 1 over square root of 9 minus x squared dx. So from this, kung atong tanaw na itong pattern, asa na banda? 3.1, 3.2, 3.3. In what form siya? Naka-square root man ang denominator. So, kung tanaw na ito dere, that's in the form sa 3.1. Kaya ang 3.2 wala may square root. Ang 3.3 na ay square root pero naapoy nasa labas. So, kani ang yang forma. So, take note of that in the form. So, therefore, ang atuang kuan, so this is in the form nga integral of 1 over square root of a squared minus x squared, which is equivalent to inverse sign of x over a plus c. So, mo ba to? Tama na. So, kana atong gamiton. So, ang first thing is you determine the value sa a nimo. Ang kaning 9, ang constant mo tong a squared nimo. So, kung 9 nimo equals to a squared, so therefore, what is a? Di ba? We square root both sides. So, a must be positive or negative 3. But then, again, katong ingon nako that a must be greater than 0. So therefore, ang final answer nato should be 3 lang. Rejected tong negative 1. So kabalo na ta nga a equals to 3. So therefore, we can now rewrite this one as kani nga tsura. And since it follows 3.1 na pattern, so ang atong answer is in the form inverse sign of x over a plus c. So kabalo naman ta nga a nato is 3, so mo ni ang final answer. Inverse sign of x over 3 plus c. So inato ra ka simple. Basta ang given is in the form sa formula 3.1. So what about 1? Kani. So kung tanaw na to, if we investigate, asa ni siya nga form? Dili siya 3.1, kaya wala man siya square root. 3.2 siya. In the form nga walay square root. So take note nga ang answer is 1 over a inverse tangent of x over a plus c. So isulat na lang nato na dire. So ang answer ani will be in the form 1 over a inverse tangent of x over a plus c. So, ang kailangan lang nato i-identify kung saan ang value ni a. Again, ang a is katong sa constant na to. Constant, which is ang 36, di ba? So, that is a squared. A squared mo na, di ba? A squared is 36. So, pila si A. It should be positive or negative 6. But since A should be greater than 0, so therefore, your final answer is katong 6 lang. Okay, nanatay A ana. And then, since ang ato ang, kung tan-awon nimo ang ato ang kuan, variable, dili man siya
x lang. So, tanaw na to ang form na to ha. X squared lang man eh. Pero ang atong variable is naamay 9. Kailangan gihapon nato kwaon tong, di ba, x squared siya ang pattern. O ng 9 malibog ta sa kuano variable. So dapat manggod ani na lang ax squared dapat in terms of u ni siya. Usabo na lang nato ang kuana ang pattern na to. X manggod ni nga pattern tapos malibog ta kay ang given po is in terms of x. Pwede ra gyud nato na himuon siya integral ni du over a squared plus u squared is equivalent to 1 over a inverse tangent ni u over a plus c. So, pwede ra po na ingana actually. Kay libog man god kung x good gyapon ni diri. But, ang bottom line dito, x squared na to, di ba, kana? Let's say, let u na lang na sa u squared. So, mo nang 9x squared. So, the square root both sides na, this is u, and this is 3x squared. So, moto, 3x na lang by the way, 3x. Motong nag-let u siya as 3x. Okay, and then after, by substitution, nag-du na po siya, derivative ni u, tapos derivative ni 3x is 3dx. And, dividing both sides by 3, para isolate si dx. So, dx nato is actually kana. So, by the way, this can now be written as, ikuha na nato ang pagsulat ha, kana. So, kani can now be written as, ingani. Sige, yun sana, sir. dx man ni diri, di ba? Which is ang dx nato is kana man. Di ba, na-isolate na nato si dx dari nga side, which is, ni-come up ka nga, ang dx nato is just du over 3. So, mo nang du dari over 3, dapat. Pero, this is 1/3 man actually. 1/3. And 1/3 is a constant. So, mo to, gi-factor out na niya daan si 1/3. Tapos, u squared, kaya mamanang si 9x squared, and si 36. Dari po nagikan kay 36. Actually, si 36 can be written as 6 squared rapod. Okay na. Next. Okay. Since in the form siya atong formula 3.2, kaniman atong pattern, di ba? Apply na to niya karon. Which is 1/3 daan, na ay 1/3 daan, asa nagikan si 1/6? Sa pattern nga 1 over a. Di ba ang a na to is 6? So mo nang 1/6. Inverse tangent of u over 6. Gamitan na to, u na lang na to nindire because u man atong gigamit nga, naglet u man ta. And then after, simplify na lang. So that's 1 over 18 kay 1/3 times 1/6, tapos si u, gibalik na nato nga 3x over 6. And then, simplify, ang pwede masimplify. Take note, si 3 over x, kani pwede pa ata ni masimplify. Motong na x over 2. So your final answer now is 1/18 inverse tangent of the quantity x over 2 plus c. So yun, that's example 14. Hopefully, naka-follow. Next is example 15. This one. So we are asked to evaluate kani nga medyo complicated. Kung tanaw na to,
Asa kaya ni siya banda? Nasa square root. So, duhara. It's either 3.1 or 3.3. Pero, naaman siya expression nga nasa labas sa square root. So, most probably, dili siya si 3.1. Naa siya sa 3.3. So, in the form 3.3. So, kani po dato ang formada. So, 1 over A, inverse secant of x over A. So, i-take note na to na. This should be, ano na lang, 1 over A, inverse secant of U over A na lang para dili magkuan. So, mao na atong pattern kung baga. So, kailangan na to ay i-identify si A. Diha na sa constant. Ang constant actually mo na imong A squared. So, 9. So, therefore, ang A na to is positive or negative 3, but finally, positive 3 lang. While our U, ang U na to is katong isa. Ano? Ang U na to is ln of x. Tapos, derivative ni ln of x, ni U, ang derivative ni ln of x is actually 1 over x dx. Tapos, isolating dx, divide both sides tag 1 over x, no? Na makancel ni 1 over x. So, dx is just equivalent to du divided by 1 over x, or simply du times the reciprocal ni 1 over x, which is x. So, x du na siya. So, nanatay u, nanatay a, nanatay dx. So, pwede na to applyan og substitution. By substitution, kana is equivalent ani. Sir, giunsa naman po na sir sa libro. Sige, atong isa-isahon. So that is integral dx. So kanya atong gamiton. Integral ni x du. Ipulihan nato si dx og kani x du over sa baba nato kani x ln of x tapos integral ni by the way si ln of x gilat u naman nato na no, so pwede ra nato pulihan as u na. So x ang ln of x gipulihan na nako u kaning ln of x squared, that's u squared. Ang 9 actually 9 na, o pwede ra po siya 3 squared. So mo nang ang x man god ma-cancel out. So mo nang wala na yung x dari nga part. Tapos u na lang, u squared minus 9. So based from this, kani nga pattern is the pattern sa atong formula 3.3, which is ang iyahang equivalent is kani nga pattern pod. 1 over a secant of inverse secant of u over a plus c. So, gigamitan na lang ato nga pattern. Mao nang 1/3 because ang a na to is 3. Nara. A na to is 3. Kaya 1 over a, 1/3. Inverse secant of u over 3. Kaya u over a man plus c. Then, lastly, we replace u with katong original na to nga variable, which is ln of x. So, therefore, your final answer is 1/3 inverse secant of ln of x over 3 plus c. So, that's how to use katong another set of integrals involving inverse trigonometric functions. So, duha na ta ka set of table of integrals atong na-discuss. So, following kaning mga following examples, last two examples actually, mga challenge examples ni i-discuss na lang po nako, isingit na lang po nako. So, kung tanaw na to,
based from the given, square root lang siya. So most probably, ang gamiton ani is katong sa first. So ganito. Integral ni yun na lang atong gamiton ha kay kuan man guni. Kung mag-x na malibog ta kay x pud gyapon ang given. Du over square root of so tong first ganin na itong akuan sa nara a squared minus x squared inverse sign siya. So a squared minus u squared na lang, which is equivalent to inverse sign of u over a plus c. So kana nga pattern kay mao man ang forma niya. So ato ang identify sa una si a. But kani kung tan-aw na to binomial man dapat sa pattern kani naka trinomial. So kailangan nato na express as binomial using completing the squares. Kung maka-recall pa mo ani. How will you complete the squares ani? So completing the square so walay problema ni si 9 kay perfect square naman eh. So kanilang atong i-completing the square. Kaning x 8x minus x squared. Ang yang gibuhat, gi-factor out niya si negative. So mao na factor out niya si negative. Tapos gipalabas niya si ang una niya si x squared. So factoring negative kay x squared, ma-positive na siya. Tapos ang positive 8x ma-negative na pud na. Kay kung i-distribute na nimo si negative, kung negative si x squared, mo positive si 8x. So, okay na. Okay. Nawala pa gud. Anyway, so kana perfect square na ni kanila lang ang kulang. Unsaon nato ni para ma perfect square? Ang yang gibuhat nag plus 16 siya og minus 16. Asa na gikan? Recall tong formula nga b over 2 quantity squared ang perfect square. Ang b nato diri is negative 8 over 2, that's negative 4 squared, kaya 16. Nag plus 16 siya diri o nag minus 16 kung kadapat. At sa purpose, kay para kung isimplify ni mo ning plus 16 minus 16, balik gyapon ka sa original. Okay. So after ana, iyahan na ning kani complete naman ni ang square ana. Okay, complete ang square mao na ni x minus 4. Asa ni gikan? Square root ani x, kani square root ani 16. Tapos asa ni gikan si 25? 9 minus 16. 9 minus negative 16 mao nang 25. Okay, mao nang naingani. So other way ani kani para mas kuan pagod para mas simple. Focus ta diri. Okay, focus ta na ha. Okay, ang atong buhaton to complete the square, pwede ra actually huruton nato ng completing the square. Atong buhaton, iuna nato si x squared ha, negative x squared plus 8x plus 9. Para mas simple, i-factor out nato si x. Negative x, ma-positive na si x squared, si 8x, ma-negative na, si plus 9, ma-negative na po si 9. Okay. So, to complete the square,
Nara. Completing the square, katugyapon, x squared minus 8x. So, apply gyapon tong negative b, negative 8 over 2, quantity squared, kaya na 16. So, mag-plus 16 ka, pero mag-minus 16 po ka. Tapos, napa mo yung minus 9. So, maugya po yung mahitabo nga mahimo siya negative of x squared. Kanina focus nimo. Kani can now be written as x minus 4 quantity squared. This is a perfect square trinomial man. And then minus 25. Pero napa may negative. So mo itong i-distribute nimo mo negative ni. Si 25 mo positive. Okay. Pwede ra po din nga na. Or pwede ra po ninyo i-follow ning nasa book. So after completing the square, so binomial na siya. So mo follow na siya karon atong forma na to nga integral of du over square root of a squared minus u squared, which is equivalent to inverse sine of u over a plus c. So nga na siya gitsura. Ang a karon, ang a squared karon mo na, ang u squared karon kana. Okay. So ato nang ipadayon. So gikan ta diri ha, nanata diri. So kabalo na ta sa atong a squared which is 25. Nara. So, technically atong gamiton nga a is 5. Kay square root ni 25 positive or negative, but since a should be greater than 0, kaya positive lang atong gamiton. And aside from that, kani atong u. So we let that as u. X minus 4. So du tapos dx. So meaning equivalent lang. So we can now rewrite this one as integral of ang dx nato diri ta magkuha. Du lang. Square root of 25. That's 5 squared minus u squared. So, ingani na gitsura. Nara. So, yun. Since naana siya ingani nga itsura, so ni-follow siya atong again, katong ato ang integral, katong pattern na to nga integral of du over square root of a squared minus u squared, which is equivalent to inverse sine of u over a plus c. So, pwede na nato siya karon himuog ingani. Okay, kaniman nga pattern. So, kanima po daw yung equivalent. So, inverse sine of u over 5. Kaya again, ang a na to is 5 plus c. Then, lastly, ibalik na nimo ang original value or original expression sa u, which is x minus 4. So, yung ana, ang kuan. Medyo challenge lang to because ang given trinomial. I-convert pa niya to binomial by completing the square. So, pato ang naka-challenge na part ato. And last, I think this is the last example. Another medyo challenge part po. Kung tanawon ni mo ani, trinomial mangyapon ang given. But base, kung tanaw na to, I think this is sa second nga pattern ni. Because wala man siya square root. So sa ganitong second nga pattern, recall daw ta itong second nga pattern. Layuan natin. Nara. Kani. So expected, ang atong answer is 1 over a inverse tangent x over a. Sige. Yun. So we will expect this is in the pattern integral of du over a squared plus u squared, which is equivalent to 1 over a inverse tangent of u over a plus c. So, kana atong pattern nga po nun. Second pattern mo na.
So base, ang first thing is gilat yun niya daan. Ang kana. Ang numerator, gilat yun niya. Then, differentiating both sides, this becomes du, ang u becomes du, while kani, diba, ang 2, kung derivative, i-multiply sa 1, mo itong 18, tapos minus 1, unang 18x. Kani, 6 na lang, then kani constant, so 0. So, muna, and dividing both sides by 18x plus 6 kay para dx na lang mabilin. So therefore, ang dx na to diha is equivalent to du over 18x plus 6. So kana. Okay. So after ana, sige buhat niya karon. Saha? I-express pa ko nato ni as sige. 18x plus 6. Ang gibuhat niya, gi-separate niya into this one. Kana o kana. Ngano? Say purpose. Kay kung tan-aw nimo ang dx diri ma-simplify ra ni. Wal kani pod pwede pod ni. Ana. Kayo makita nimo si 18x plus 6 man. So pwede nimo isa-isahon siya kuan. Nganong 18x plus 6 tapos nag-minus 3 ka. Kay kung 6 minus 3, 3 man na siya. So mo tong gibulag niya kuan. Balik ta ha. Kung ato ning i-simplify manggod kani by substitution, that will become integral of 18x plus 3 over, di ba gilat yun na ito ng denominator, while atong dx diha, kung tanaw na to ang dx na to, kanima na itong dx. So that is du over 18x plus 6. Kung tanaw na to, dili siya makancel. Dili man na makancel. So motong other way, instead nga buhaton na nimo, mangita kag way nga makancel ning si 18x plus 6. So unsay gibuhat niya? Gi-divide niya kani, gitunga niya into this one. Himo siya gingani. Una, ang isa, kung isa kani. Kay 18x plus 6 tapos minus 3, equivalent pa na kay 18x plus 3 gihapon. So, mo nang naingana siya. So, duha na. So, giisa-isa na niya karon og integrate. Kanira man na. Ganun naingana man na. Focus na diri ha. Focusing this on this part, that becomes, kung ato nang i-simplify, that is integral of 18x plus 6 over u, tapos ang du na to, di ba katong, dx na to is du over 18x plus 6, mo itong makancel out na. So, mo nang naingana na lang siya. While the report nga part, so medyo challenge ko na siya. The report nga part, i-factor out niya si 3, then nag-apply siya og completing the square dere. So, completing the square na siya diya. Yun sa niya pag-complete sa square. So, ang completing the square ani is, that's, ang b na to, di ba, b over a squared. So, that is, pila? B na to is 6 over a is 9. I mean, b over 2 di ay b over 2a. That's b over 2a.
Asa? Ay wala day siya nag-apply ani nga kuan. Ang gigbuhat niya completing the square. Dere na nga part ha. Ang completing the square diyan niya is bulag ni niyang 2 unang na 1 plus 1. Nganong na 1 plus 1 na again, syempre 1 plus 1 is 2 man. Pero ang purpose nganong gibulag niya as 1 plus 1 para kani is a perfect square naman. 3x squared plus 6x plus 1 is a perfect square naman siya, trinomial. So, gibulag na niya si 1. Okay? Then, kani, kabalo na tanga, integral ana is ln of u, while kani, in the form pagyapon no, gigamitan pa niya og kana. Kay ang kani can be expressed as 3x plus 1 squared naman po, plus 1. Okay. So, dari na ta na undang. So, sa dari nga part na pod, nag-let u na pod siya. Ako man naman ta nag-let u, let v na pod. So, mo nang medyo challenge ko nga part dari. So, dv na pod niya is 3 dv. So, dividing both sides by 3. So, dx di is dv over 3. So, kung ato ning i-simplify, that's integral of ang dx is dv over 3. Tapos kana, that's u squared, v squared plus 1. So, pwede na siya karon himong ingani. Asa ni gikan si kaning 3 mao ni nga 3. Ang kaning denominator nga 3 mao nang dire sa dv over 3. So, mo na ma-cancel out na sila. Tapos, mahitabo. So, kung tanaw na to, mo itong formula 2. Katong ikaduha nga formula po ni. Which is ang pattern is, ang answer is inverse tangent ni v. Ang a man na to is 1. So, v over 1 is 1, 1 over 1. So, mauni, and then ipambalik na nato ron. Ang u na to is kani, ang v na to is kana. So, challenge example lang ni kumbaga. Pasid na ay mga ingani nga mga examples po. At least na follow lang ninyo ang process. So, medyo kutigod siya. So, yun. That's all para sa topic 12.2. Anti-differentiation using table of integrals. Thank you and see you next session.